خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كانت العاقبة؟ قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لا جعلنا الله منهم. أبالا فوكا تنوكا ولين مندونكا على بركة تنوبي علي دافع بيلا ومسدو تنوكونا على رني تنومينغا حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنوميني على كبنياكا nana kafa maya yanga kaka kashiria kurokura wa alaka kilibadiya ka kashiria kurokura alakira ka cidiya ka sallallahu alaihi wasallam kishini nema alaku jidi alakira ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana somgo ana ajenyon ani mamun tukura unofe fukatasi alqiyama sangasini وكو أي ولد كم قربلا نداء التقوى اتقوا الله أيسر علي واحذروا أكا جودو واحذروا أكا كلش من المعاصي على كتقولا جانبو كرنجرما على كتقومنو أهلك الله بها الأمم قبلكم علي من دون هلكي كقوم أيه ni ala kutakum ala kuta fuy mandon ka sanga ala bunyama nga ala ere de adow chejuya ayre yoro ulu sara chejuya kateme dowka tete mu'mini yuma yoro ala gashi fuy mandon ka da ala bunyaka gaw ma bali ala ere ko intla يجرم قولة شريعة كنا كبائر وصغائر جرم كبو أني من تلوجو لو يجرم كمانغو ومن الكبائر جرم كبان فننا على صلى الله عليه وآله وسلم أي دم دوت مولولا أكو أولو أفول مكو الموبقات كو هلك لجرمو jurumun bi adam be de tachien ki halaki kalabango juye se ima kabini jena ya ka ko la haraje na make alay laydu min ta'al créer iti toy ka alay ko re continuer iti toy bi halaki di fulu mako al mubiqat ala créer jurmu ko ba wolo vlanjati wala fana amba famu o srafe ka fo ja jurmu do ka jugu doy do ka bu doy alayro na jurumu laje ola ala ye mandun halaki ni jurumu munu ye ka koro ni ala fununu koro ka halaki jiguka sika fo itala olu de ka jugun ka tema to beka o ango anga sra ala nyanga nchugo don jurumula mandun halakira ni jurumu munu ye ka ko anye ala yan kibaru ya do dowi ومن الله تعالى نبي ما دون من دون غبربو ولا ساكا كما سنويا وياتوا آياتها فكلا أخذنا بذنبه
ala kuma do de foka kwai ay manto nunu nga barugo atlale uka barunu ka wale ketawla kuma mina asorola ki kando koni manto ndemene nunu munun ko fole fladiye fa kullan akhadna bi dhanbi aya kilingile bemne naka jurumudi akilingile be manto in kile o kile aya tegeta kamne naka jurumudi akum mantumbula faminhum man arsalna alayhi hasiba dobula ay fara bokuru fara lama amombe ka jaka ke kum fara labe be halakili kama na alabi jamakulu mi halaki ay wode sanjila majigi adoka ako ado wa minhum man akhadathu as-sayha perengaye muno mine adobe perenga no e ka ke komini kaba peren jigina feka ka halaki ka perenga ni tasuma jigi feka ka shilatu wa minhum man khasafna bihi al-ard kum gobula mandumbula ay kulo churun ka jiginulu wa minhum man aghraqna dobula ay ulu jilato jiudu ما لبانا على كدي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والله تعالى ما كيقاي نونتو يكوي نوكا على كلي برو برسا وهنا كاننا من كاننا على جلك وعلى ما كيقاي يتونيو ده ولكن غا كردي كانوا أنفسهم يظلمون نون دي كبو يرتونيو نوكاني ولي تشجوين ولي تشجو منو يسي حلكيما نجامة كلو دما دوم من فرا أفلو ويلوتو كمغوي تفسير كلو كشاهولا وي ولوكا دوكولو دافيرلي على تلاكا سانجي اتوي فراس جيوكا كومي سابينا تشومينا كا وكيروني غونغروي كومي سابينا تشومينا ويلوتو كمغوي كلو كاي جونو مينه وي ثمودا كوي تو كولو تشورونا كاجي ني جوني قارونا نانو فمغو جوني نشيلا تورا نوهم كمغوني فراونا كمغو فكلا أخذنا بذنبه بدأ مننا نيكا جرموي بما كان ماشي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون على موتون ويردي ويرتوي نجمع كل يمبلا ولا دبك كلينيكا أن يودي سكوانتي أبي فوق يودي يدمي لوتو كمغو قوم لوتو كمغو ala yuluta kerengera ko nyefo fochugo werela odini ntekeli oyjumai ako walutan lutu kofui ka lutu ka borobo iz qala liqaumihi ma min lutu ka kam goma atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yali aw bin chieni komawa lutu ere kamana gwane lutu e nabi mai chide undodo أشيرا مغمنوما ويه ولي جوجو دو سيندي ويه على كتا دو سيندي ليس لهم فيها سلف ما قوي على كتا منا ولو يرد يكري ولو دي فولو ناناني على كتا نوي جو يرد مكا يونيني لوتو كمغو cew yere dama ku mago nyona kam sowtuy hakilima bebe ni ma famu ni njoyina lutu kam gode folo yake o kerami ya lutu kama na gwane akuma shendola aku atatuna alfahishata yali au bina cheni komawa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ma shima delika akon cheni komina je kono mgola من العالمين يرى يا عالمين يرفو فين فين على يوبو كونو وقري ما دم كونيه فوي ما كونيه كان ولين كدو كلو كوكا اودي ولي جمي قران يو فنافو لوتو يني مي ميفو ولي جمي وندو ناكام غويوكي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء
أو دبنا جوما أنك بشلي سرفة من دون النساء كم صوتي بل أنتم قوم مسرفون أو يدانسكو جما كلو دي أو يجما كلو منو يدانسكو على تإسرافو في هل يكون دغلونا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين على تدانسكو لفه هل يفن دغلونا جانغو في حرام يلون جانغو يه حرام من لا يري على يتغمي فنونا كما لبانا بل أنتم أو قوم مسرفون لو تدي كما ينفو على لسي منا كرا على كما كادي قرآن كنا أوا أكوي اللبانا تشودي لو تكا مغو كل لبانا تشودي aya wada nana o barobo ay lutu ko mo temenani mbara nyaku ta dabla bara imbesina anyo be kiga nyew bulo katafe no ye gorjigen yey no ye pdi abi fochgola to kura were bala anta intéressé au bela nga kuma in koroydi lutu ko mo ka bara jmeindo cewere dama ka nyoni nga jema e do wara dilaka faraka bi lutu ko mo ni kitabu kala ito me lutu ko mo la lutu ko mo to kalama o jumay no ye muso yere dama ka nyoni o farala ka bi o ne mo ye qur'ana kono lutu ko mo tala lutu ko mo ta cew yere dama ka nyoni de fora nga muso yere dama ka nyoni o farala ka ya do ala ko taw beti ala ko taw bi nyon wolo don doni kata fo itamana chep mo bina himana tire halaki dinge kono kuma bina o fara laka ko yero be min deni flashier antna o publicité ke kutubala ni min dona domina paki wara bora kenaka na min fulano fola adama dum yesra chamande dla u yere bi nege bashili srafe qur'ane dunye nege bashi sra ka kuron ka be mima koni mama ya bo kono ye dansa ko إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نمسو بيبلو مسو نيتش بيبلو والما نيتش نيجوم سو بيبلو نيجوم وسبتين بواتي بلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كو ماو ما منا نفلسكو كا تشكو وريني إيري كو تشكو يدانسكو على دون تدانسكو لو في نية دانس أبوي بعلى سورية إن ربك لبالمرصاد من أنا ما دون نتورا يرسقو كلا كتو مبنديا ينينا كتو ونجي نفع كتو ونجي بشلي نفع كتو وكا بلزير نفع كم يدا بفتشكو منا نيدا عليك بلزير نيدا عليك شوي نيدا عليك في بريفي نيدا كدالي هذا أنا ما دون بمنا تقول كلو كوكبي وين نمدي dalu foitu bolo ko kella alle kwa kadi e fenja mangadi maika herato la de oda to na fora ko mi kafri o tijawe na fora ko mi janmedin o bo toro e mo ye fenduma ndama mi haram ya wire kaya far kulo kene ya dama kama dambola wa do toro ba fo ko ga mumbla natibla ha ma fo makana gelengeli de gado ma de famba ito ko troko hali ka dwini duma min bla mi ka préféré babla ngana sira jurumu ma ibina mo ye mulubali ya kanfo ni naluma ya kanfo la non mais mumbala non mais wa ka plaisir de mais est-ce que do wera ka jetela est-ce que ala ka ngani haram ya mais ala de jong la beni ka swado est-ce que la ilaha illa allah innahu rabbuna la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun hey adno ki te fuyi an rebe farale jonga ala ko akuna kadne be adama de be détruit ka be halaki ka boy adama de be ka be shilatnu kanani doro du ko koka uye ulude ne tawde do ñu la ka blaya wadu ko lo ndey na kadien bu détruit ka boy نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ما قدر الله حق قدره إما على دي دون أم بإسكي منفو أنا ما فهم كما c'est impossible incroyable
autrefois ala ka kula o n'a fɔra ko ala ko ay taa nin fɛ i bɛ taa o de fɛ n'i taara sira wɛrɛ fɛ n'i ye min sɔrɔ i ɲɛ o sira kan ye i y'o sa ala de ye faama ye ala t'i ɲininka a ka kiriw la ala ma dafɛn foyi fara a yɛrɛ k'a ka kiri la hatta al-anbiya wa rusul hali cidenw ni nabi ɲumanw u ta ye ala ci laseli de ye koyi u sen dɔn yɔrɔ tɛ ala ka kiri la koyi mɛlɛkɛw bɛ ala yɔrɔ ye u sen tɛ ala ka kiri la u sen tɛ jɔn ka ko labɛnni la fa'alu lima yurid ala bɛ fɛn kɛ n'a ye min laɲini yaf'alu ma yasha ka sɔrɔ ala yɛrɛ hinɛna nin manto in na n'o ye alakira manto ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ma foyi kɛ haramu ye silamɛya la ko dalilu dɔ bɛ sɔrɔ maa bolo min b'a jira an na hakili bɛ sɔn dalilu min na ko jɔnwala silamɛya kɔni ye nin haramuya ten gansan fu n'o tɛ a filɛ hɛrɛ ko don ko nafa ma don tɔɔrɔ foyi t'a la wallahi alladhi la ilaha illa hu o fɛn kelen tɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔn manton dɔw tɛmɛna ala y'u lajarabi ni fɛn dɔw haramuyali ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ fɛn in na dɛ nka ala y'u lajarabi k'a fɔ a ye nin to yen n'a sɔrɔ u bɛna ala ka yamarukan labato nka ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ alakira mantonw kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ye fɛn o fɛn haramuya an ma an ka hɛrɛ t'a si la a si tɛ hɛrɛ ye jogo ko sira fɛ o fɛn dundaw sira fɛ o wari sɔrɔ siraw fɛ o ala ma foyi haramuya ko mɔgɔw bɛ se ka dalilu jira an na k'o ka ɲi u ka dalilu ye min ye k'a ka di ne ye ni adamadenw nun tora ye ko ni min ka di ye i k'o kɛ i bɛna tugu ko dɔw kɛli nɔfɛ o bɛ n'i halaki o bɛna adamaden yɛrɛ de tiɲɛ i bolo kabi diɲɛ na yan o kumana ni maa min tɛ ala ka faamaya y'an ka dɔn ala ni min kɛli ka kan n'a ti jalaki o ye ale de y'an bila yan n'a ka d'a ye a b'an bɔ yan ka na ni dɔwɛrɛw ye n'i y'o faamu i t'a fɔ ala ma munna o kumana lutu ka mɔgɔw olu de fɔlɔ ye ko in kolokolo u tora cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini fo tuma bɛna alahu ta'ala ka muɲu nana se a dan na u fa fɛ ala bɛ sabali jamakulu o jamakulu kɔrɔ jamakulu do i kelen do ala sabali b'i kɔrɔ yanni kuma dɔ cɛ n'i ma sɔn ka segin yan'o kuma cɛ likulli naba'in mustaqarr kibaruya bɛɛ n'a jɔyɔrɔ do n'i ka ko sera a dan kan i ka kunu bɛ yɛlɛ a siɲɛ kan i bɛ dan ye lutu ka mɔgɔw tora ten ka to ten u ma sɔn ka segin u kɔ lutu y'u wele ka dɛsɛ a bɛ magarikokanw f'u ye fo ni sɛ in na sa ala nana mɛlɛkɛw bila ka na lutu ka mɔgɔw kama a bɛ n'u halaki mɛlɛkɛ ninnu tɛmɛtɔ tɛmɛna ibrahima fɛ yen kuranɛ y'a masala fɔ kuma ka jan ibrahima kun siran'u ye a y'a dɔn tuma min na ko mɛlɛkɛw don ale ka ci ɲɛfɔ a ye o kumana ibrahima y'u ɲininka o wuli kun na o ko an tatɔ don lutu ka mɔgɔw fɛ yen o ye lutu ka dugu k'u bɛ taa ye ibrahima hamina ni lutu ye a b'a dɔn ko lutu ye nabi ɲuman ye lutu ye a balimaden ye ko lutu bɛ dugu in na dɛ a ko a bɛna taa dugu min halaki u ko n b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ ciden gansanw tɛ o informeli don ba bɛɛ kalama u ko n b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ u ko dugu in an bɛna maa bɛɛ halaki fo n'a kɛra lutu n'a nɔfɛ mɔgɔw lutu n'a ka denbaya n'a nɔfɛ mɔgɔw ko nka a muso t'o la dɛ a muso bɛna halaki ko n'o tɛ lutu kɔni an bɛna o sauver lutu bɛ kisi a ka denbaya bɛ kisi ni maa min fana tugura a nɔfɛ o bɛ kisi nka a muso o kun fara an bɛ kafiriw ka nin baara in na yara a fɔra ko cɛw de yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini lutu ka mɔgɔw la o de ma fɔ wa mun y'a to a mɔgɔw halakitɔ muso dɔ a bɛ komi ni jɛnɛya jara maa dɔw la i b'a sɔrɔ dunanmuso fɛn o fɛn mɛna dugu la a b'o kibaruya ɲininkali kɛ dunanmuso fɛn o fɛn tɛmɛtɔ n'a ye muso yeleke ye du min kɔnɔ a ko nin bɔra min de nin n'a mɛ mun na bana lutu ka mɔgɔw tun b'o ɲɔgɔn na de kɛ cɛ la ka kuma surunya u nana k'u bɛ mɛlɛkɛw de ɲini u ka baara in na o y'a sɔrɔ lutu yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ ko mɛlɛkɛw don mɛlɛkɛw tun b'u dantigɛ lutu ye fɔlɔ lutu ye magariko kan bɛɛ f'u ye kuranɛ y'a lakale an ye
asira yorola lutuku alaysa minkum rajulun rashid akuma kilin shite au chala mami ni makandale na bisika kojugu chigabo matobulo umaso lutu yu deli akwa kwani ngana malo ngadna uncela alla bini ko ingeka koro ngadna nyena akana malo ya ucela umaso fo lutu mona kojugu e kuma do fo ala kira ko kunale kundo kale ta fati kira kuma do fo kuma ina wa adama na kuma lutu ko akuna soro fanga kumbene na sa walma kone sema yoro kungai njoma ye ngundi kenena kaneka dnaw kan yona kojugu taka yeshinga dnaw kuma sharu ni yonje mele ka wu dado ala dako lutu wele ka informer konte ante adama do yide uto ikika mo ko se sera dana kunu sera shaka inna maw'idahu as-subh alaysa as-subhu biqarib kunnu fajri de bambulo am ke ga nun gono yani fajri ce kunnu nga laydu min ban ambulo nun halakilla min dimbe aw mawi fajri ti ci fe ante mo wi se ko fu ci ga sawma وهلك لا تشغدي قرآن يونيفو أي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كوكما من أن الله تعالى بنا ننيا نتاب ملكا ننيا كتشغدي ويامر لكو كتشغو من ويجمعين ukadgu kolo bon ka yelenaye ka dabiri uye nyena maya tabulo dabiri chugomina ukadgu kolo dabiri aljazaa'u min jinsil amal ye wala jugu minge ibe nyangata ka chala bi nyangata no nyona di uye fenge mama delika minge ala e fengula ma delika minyonge mala ala kili chugo ka chala bulu de gaidu kolo de meleka blaka du kolo de taka yele ninu hadisa uba kuma prepare latike kay yele nu ye fo yoro jan u dafri le ko ka soroka ganme to di nyangata bongoro ke ku ku ala idme info kuma labana ko ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ko ni nywana ni yere kundono manja mamunu bu yere tonyo ko olu ni nywana manja nyona o koray ni mamunu yere tonyo ni lutu kam go ka bara nyona ko olu ni nyanga ta nyona manja nyona wallahi alay dugudo halaki ni mbara kilina hotel lutut lede ato jamano be kata recherche kebe gorjigani ay sanga soru fi jene ay sanga soro fo ba ke hali kene jalaka alayu halaki tay kata recherche bara ni man nu fo ko yejme wala da korowde do kanyo hakili jigi ala o anye be zohira mina nga jamana kono wala mina yaro gorjigani ya ko kuma be jamana kaya amena nga akilingele ni de kumbeski dawla amma naga shilingilingile ni kumbeski dawla adanga dingilingile ni kumbe du kono were be maloya nay ubu dogo mo nyetse ga daw ko mo gawi andorola anana kenemne andorola fa nambe ke réseaux sociaux la ko ubu wasonay uba dakenaka jaw yere dama bi ñoyini muso yere dama bi ñoyini ubo jaw cari ubo kuma kon cari ubo dongli uda ka ke ko misan wani mali kera fude jamana ye fuwe ni minga di mi ko ke ya don ya na fara ko war duna minena abe bi ni soja be wuli aw ye karsa minena ko ay war du ye karsa minena ko ay ninge ga wallahi nin kon nun ka jugu jamana makate me war dunka wardunka jugude nga ala be funu jongoro ni komiyo ka junka teme ni am ni sojani komunu yeka ya da onta kembe bi ni yaye ala ka deme rabbi se zumaya awna de ni yaye ala ka deme ti sura on fe ka taya bumbaki kuma be on bi dimi an yere de kama anti dimi ala kama kuma be ma yere ka intérêt de yini anta ala ka dine de menini e ma ye zoko ka ko mo gawe chukubina nga jena ya kala ko mango mo gawe chukula bolition ka jugu cheni yo ngay ma mo tifite bolition ka bolition parce que au koroye iye do fara ala de ka o taw yen sra la ima fe sa nga warma
ngani seru ka war ma halni yuka kemenani shue ubakariya ka halifa ni torubu fa ayna al-ghayratu fi ad-din kakile ala la kakile ala ka dinena obamini mu'mini bid-dini ala kama mu'mini bin-nisoja ala kama mu'mini bi ala no fe keleke in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ode balakata ka bon awna dondoni anyinema bete mo mine be sina menaw donc moi mina ginu minena gorjiganu minena andme ni sojara no e andme ye o ko charika o ke ko bae peut-être on se ga baroni bobote dronga est-ce que ayo fle ko bae na fara ko jamana zumba do minena bo be ni soja akumba nga warka kasoro kuma dowla ere hallo war blalay at seto tema la alla foni jamana ko labe nani here do soro abana minaka de ba tim ndaka de baw ngani halakim bi jigini kunnu no kon ngwabina ambe banta yula ala kan kishikanta bara ko o komina fleka sezoro jamanaka ka dakenaka ala te kojugu dakenaka ala to fede ala ta fe kuma kana ata fe walila ka kojugu tasira ka dakenaka ka wasonai ka ke kum fuitala ala madeli ko jado mashila areka wako ranga jamana nuna de awe soni mbe maka jamana kono ko parce que ko bi communauté internationale gashiski bibi na era ni idam magara gorjiganu na ni idam magara pedu be toy ni réseau ba e ko idabon na de pa réseau ka bo e no ko nunu mayde ko nunu bi éliminer ron ngele nunu bi éliminer bi nun dato ke amvle ka min da fo bi do jani medu ko wa hal ni sillani shuna ni éliminer do sira fana bi éliminer hal ni mashima kele ni tobu ye garde corps daminga ka yala ala mago sero ma keradi amba yere mala safu parce que am fle ambe ke nga jamana ula black ka jamana dajuru black ka jamana fago ka jamana fasa ni jugo ya ko yi mesure ti tafui kama muna parce que koni yake ko tobu psika jamana sanctionné parce que tobu tiesrimbe bide ka ni mo façon protéger jien kono ka jira ko wale do akanga ke nu tara yoro ba ko deme ba ko koromadu o kera mi jien fama usrana jien na politiku usrana jien karamo usrana be dabala illa man rahimallah kora ni koni nda do ala ko ngo ka bu hey kono ke mi min fiire ambe bulla ngo nye saya ko dama de do wallahi saya dama de do saya dama de mu'mini bulu ambe ke ga sra ko mi saya yo woro blanjila de saya tafu yo ko الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده سيا فين بيكون سيا يتيندو سيا كجو بي nga fem numbe saya kofe o ibi saya nata o bekono ni ma ke kany fem be saya kofe ka dam ne sigara atko e kabrula katabla alqiyama kena kanana katasi jahannama o saya te fuyo koro ema qur'ana e abake ga jadme dunga barobi ko jadme dumba nyini ukasade ala anfa ka boya ubi saya de nyini utasoro e gordo ganu kala wumu ge ubse ki elimine e islamé ube elimine ka soro ishima ba e damba la kubi fa ki shi toto ya anta eret maso niveau rela anta in fasandro de barka bande an chaman soro damad yete folo nin konnu ibsiga ta yala sigida kono atugula kumamina halo mame ka foki misiga musofini donc yala ka I jenge mo nye koro ni bita akutsiga ke atsiga ke ngako jara aldo mo nyebe journal sila abaga yini gali ko kuma ko ali sharia ti so amawa akambe sharia me ma we je sharia ale jorombe min folo la oyodi na soro sharia ta nyagi donc muna ubimine ga ala kon bi min yake anga foitola ala ka sanction anga foitola ala bi funu jamana koron jamana fama dum wulo ba fo ko dugo ko jamana be dugo de bolo fanga don ko dugo ni ala sago keli de be nyonde me anga njando la de intansurullah yansurukum an be kuma awa population be fait de con nga ka décision ta ka qarar ta ka mesure ta o seta on yede ala kira dum be ka baradima man ra'a minkum munkara فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان aya di mɔgɔw yamaru n'u u ka se damadira de nin tɛ kɛ jamana kɔnɔ jɔnni bɛ se k'o mesure ta jɔnni bɛ se k'o loi ta faamaw ne kɔni bɛ wele min bila nin waati in kɔnɔ furajala fanga don ko caman bɛ se ka k'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma u bɛ loi ta la u k'u hakili to nin ko ninnu fana loi la u k'u hakili to nin ko ninnu loi la parce que mun b'a baara gɛlɛya kiiritigɛlaw bolo fɛn de ma sɛbɛn jamana kunna ko n'a tigi ye a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɛɛ sɔn b'a ma ko kojugu don nka kuma dɔw la o kojugu ninnu i b'a sɔrɔ fɛn ma sɛbɛn article ma ta k'a fɔ ko n'i y'a kɛ nin kan ka k'i la o bɛ kojuguba caman na Mali la yan kojugu minnu a bɛ adamaden a bɛ diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ an bolo ka kɔn lahara ɲɛ i b'a sɔrɔ article foyi tɛ yen min b'a sanctionner donc o kɔrɔ ye hali ni a ma ja juge hali n'a ma ja procureur n'a y'a minɛ nka minɛn t'a kɛlɛkɛ minɛn t'a bolo i b'a ye journaliste sidɔnbaliw bɛ na video kɛla haramuyalenw ma ta tiɲɛnenw i y'a dɔn hali n'i ye Ibilisa minɛ k'a don juru la bi dɔw bɛ wuli k'a soutenir hali n'i ye Ibilisa minɛ bi dɔw bɛ wuli k'a dɛmɛ i tɛ foyi i tɛ kojugu foyi kɛlɛ bi ni adamaden dɔw tɛ wuli k'u opposer ala la k'a fɔ ko munna ne ko anw hakili la ko liberté kɔrɔ ye di faamaw b'a negi liberté d'expression tɛ tiɲɛ ye faamaw yɛrɛ yɔrɔ ni n ko tiɲɛ tɛ a kɔrɔ ye di n bɛna ɲɛ f'i ye o liberté d'expression a bɛ se ka coup d'état ko kumaw daga antenne na wa a bɛ se ka faamaw yɛrɛ nɛni daga antenne na wa k'u taw cɛ tɔgɔ ma ka kuma dɔw fɔ a bɛ se k'o daga mais o de tɛ e fɛla ye wa e dusukun kɔnɔ o de tɛ e fɛla ye wa n'an y'a faamu ko liberté de kɔrɔ ye ni min ka di ye i b'a fɛ ka min fɔ i k'o fɔ o tuma o kɔrɔ ye ko maa man ka ɲagi kuma foyi fɔli la an dun ɲɛ b'a la kuma dɔw tɛ fɔ n'a kun bɛ jamana kan kuma dɔw tɛ fɔ n'a kun bɛ jamana faamaw kan nka n'a kun bɛ ala kan kuma min na n'a kun bɛ kira kan n'a kun bɛ silamɛya kan i bɛ dangaden maa sidɔnbaliw kan mɛn ko liberté d'expression o ye e ka halaki n'i ka nagasi de ye nka ala bɛ sira fɛ a bɛ na dɛ ne y'o fɔ ya ka kɔrɔ maa o i b'a la ji jukɔrɔ i b'a la ji sanfɛ o bɛɛ bɛ n'i ta i ɲɛna yan kelen kelen ni ala sɔnna a ma n'i bɛ tuubi dɛ man taaba Allahu alayhi n'o tɛ ala kɔni b'a ka baara la bɛɛ b'a ta y'a ɲɛna yan kelen parce que hali anw ka ala kota kɛlɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni ala kota kɛlɛli n'a b'a arranger tuma min na an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ mais parce que anw de b'an bolo jigin ala kotalaw t'u bolo jigin o gɔrijigɛninw b'u ka baara la tuma bɛɛ a ko bɛ réussir cogo min na u bɛ se ka lakanda cogo min na u bɛ se ka furakɛ cogo min na olu b'o la diɲɛ don o don nka n'anw ye kutuba kelen fila kɛ anw b'an da de n'anw ye bɔko kelen fila kɛ anw b'an da de munna an yɛrɛ tɛ baaraw to sen kan silamɛya u bɛ ko in na cogo min na ka kɛlɛli fana to sen kan ten an kɛlɛ cogow la jamana yɛrɛ sɔn bɛ minnu ma tɛ se ka miiri ko jamana maa ɲɛnama si b'a sɔn ko nin sera ka bila jamana kɔnɔ u k'u hakili to nin fana loi la loi dɔ ka ta Mali kɔnɔ yan min b'a bali cɛ yɛrɛ dama n'a minɛna ani min ka kan o ka k'a la musow yɛrɛ dama n'a minɛna ani min ka kan o ka k'a la loi ka ta a kama o de y'anw ka laɲini ye a bɛ kiiritigɛlaw ka baara nɔgɔya u bolo a ka jira ko crime don jamana kɔnɔ parce que an b'a la ka fɛn caman kɛ crime ye nin ka jugu ka tɛmɛ o kan ala ye manton kuturu dugu kuturu de halaki nin ko in kama k'a dafiri olu ta yɛrɛ kun tɛ nin bɔ u ta tɛ nin bɔ mun na furuko ma fɔ olu t'u ka mɔgɔw ta la u ta tɛ nin bɔ mun na musow yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini ma fɔ olu ta la olu ta kɔni kun ye dɔrɔn u b'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ma furu k'a la u ma organiser u ma k'u taabolo nka bi nazaraw bɛ kɛlɛ la ko ka furu siri a la o ye n'anw de negeya i pɛndemɔrɔw i fɛnw a bɛɛ bɛ farafinna yan de ni tɛ ko bɛ ko la n'i minɛn'o na tubabu fɛ yen i tɛ ɲɛnamaya kɛ kɛnɛma a kɔfɛ hali sini u yɛrɛ bɛ mɔgɔw minɛ k'u faa n'u ye faliko kɛ u ka jamanaw jɔli kama n'an ko ko ala ka dɛmɛ dɔ ka sɔrɔ an fɛ n'an ko bɔda dɔ ka sɔrɔ an ye a ye tɔ kojuguba minnu ni ala t'u fɛ an yɛrɛ ka ban o kow la o tuma nin wale a kɛbaw maa minnu yɛrɛ ye gɔrijigɛninw ye maa minnu yɛrɛ ye giniw ye muso minnu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini cɛ minnu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini olu kɔfɛ
journaliste minnu be jamana kono n'ulu ba réseau kono ka to ka u défense ta ka to ka no fe keleke parce que nya ye journaliste la ka koro nya ye vidéo kala la ka koro non quoi que gorjige nun to ko beni ka plaisir do ko minga di mi ko ambe laïcité de la amende de la parce que ata fo gwanzan de ablamba fol de la a chamon be sara kuma nun fol de la journaliste minnu biya docteur minnu biya ku furake ni be réseau de biya u ka docteur biya nafolotigi minnu fana do kera PD wi anyinema yaro nafolotigi do tora ala kota la futara do PD réseau kono unyinema o chama fana be malaya o da tu wafo ko réseau in kono kapu c'est que nafolo bubolo ka mo sara ki assassiné nafolo bubolo ka dan ni dawni hey hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahu ya'simuka min an-nas fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim karoke ambe minga ku fo we ala ni yoroy ni mi anzoro sra fe sonzigi meni wele dai ambe lafiya de gina ala fe nga foi ti balana sra foi ti bali mala ni ki ba ala kuno fe keleke che ko inte yayin ko isranaw inasa imasraw inasa ambe kumbe kaburuka wallahi fe yisoro fe mi soro ini to bu jaro inu majo o gorjige nu yere te ka shisoro ka chayawo o garjuga nu yere mun ni tobu se ka mo ko la shu kana sa ayru nye bola saw president mun tobu bato akira saw be ku ga fanga ko la sha ma mun tobu sago ke afrique kono ya ne be min fiye tobu se ka gardu ko rutu ino fe se ka wuli ki ka hake keleke o ba fo kitim ne ka do kasola ni dona kasola o se ka coup de téléphone ci aya bla sessa tobu se ka minge o yo damadi ngaka bana shido mbali blila kalaba ngo juya se ima ki manguya ki halaki ki tachien ki ke yeko flaye ki buruja ki kondanya ki nyendanya ki nagashi ki ka jinama ya ke fuye o sebe ala de ma tika do ala lo kelche alkreyo de sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna allaha la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu aw jema masal de pseki mine tlaka prokoto ka kwabulo nga ala ko nebe to yani kero nyina fle kera de kuma in lasi ama ko ala bi to yani kera nyina fle ngani ala yi mine titla ala la de o to yani kera jol do no dale bi ke ga nguna ala bolobi o jugo ba jol dambe sokono ngana koro jol ben natka wala sokono ni njen ka amna ala ta dabadama o de here ko ete wallahi ni koro la ki to pede ala ni koro la ki to gini ala imana desa ki sigi chaise kono ki to kafri ala o do de bina don ko jaay be fula jaay mi ke ki yara bala sa wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur nabi wele bla hal gorjige nu yoruma o katubi koy man taba Allah alayhi ama fo ko datgurun yow ubsika tubi ka bwala emi menin koy na tubi ka bwala akafsa itika ne kele itise afanga tila insha Allah ta'ala ni ala femin latke on ski benoy ngay tika foyke parce que kele mumini ka kele bi cheni jmei o ya fa o te kele cheni o ya do ka solo o te kele cheni ni soro ibori ka kuma ka ibori ka fole ka ibora ala no fe la samaha Allah ambayna ala fa ala kan zabati ala kan ange fitne kafiru ala kan an labla wi nga ulu bolo kele mina mun bulu bolo mumini sikimbe ko kono o te ko baye mumini bolo ambo de labeno ngambe ke kele sa ya nyesigille kama yote ni ko inda eje ya ma te sekechi ma la beki take sa ya nyesigili o de bambla ki kele mana ay sega ko ne bak ngara gini e kundi wolo ne fak ngara gorjige ni e kundi wolo kana kem ma ngani e juye kana kem ma shidon baliye parce que gini ni gorjige nu e hered men yira kanu ni adama de ya sa o hered men nganu ko se diere masa na bu deme o kama doyulu wolo luta feka ma wolo hali kononu hali shew hali sagania sanga sirna ati den wolo alaba bi nige buila iba fere wayuma hali bagan bebe deka ka wolo o da to am bagan zoro ku kandige dungodo parce que ala e fitra min la ka sunna min la fil khalq baga be de wolo ayre ba lamo abi dumini tana e dumini mawrola ka lamo kasro bagan tina ke dugo de bagan tina na fenza bama atna fenza fama nga we ala ka sunna nga adama din kuturu ka fo ne jena jura koko ne mugote dina magote musola magote furula magote foila ne be nyire kelen na made nige no fe eni ala che e adama di hali wulu kafsi
mami gorjigani choisi ayo dama de taw ale kon ba nige dama de dayoro nyini bi amagote je ko foi were labli amagote furula amagote dina amagote bala amagote fala nyina maya nyina wa chena o naka je reka wula ale ka foitala mamun mu deme yaro atamashe be ye mama ere ka jena ali nabi mo je bona yako zakariya we degina alafe ibrahima we degina alafe hatta al anbiya war rusul we bona nata fenga bula mimbu jenta fenga bula u doka tudu ko koka ngani yo hakilla tale ka bo mama la akadama de chena halakiya so wa mamun bala ku dema ama famba be e ma nazara bla fen folo min contrôle we bona ko di mo te bona ko la munu bala ku deme a jatem ne bani a halaki beke ga cara jamana kono am so mo ko te dengula bi chaw mo ko te dengula nazara fi chorobani de yi labo dengulo te sela bi ko dem tini doyara na farafina here toni mimbia o bina kana wari parce que fanda ya ko mini ka don hakilla ni pede gorji gani ya yere ni gal ko te foi fo ko war bi surala e ka waro de bi yere ke mso e war no fe danga deng atungani mfota foi tala ko ibe kira joro la kibi ni mana ni man to kira joro la kira ko danga be mami nga ka afoko danga de mi mu vosia afo mi mu voke ne ni ndefo nyete afora minga ke mena tla ko yefi ko mi se were de ton o de aton be daya no ta afora ko ga minge kira ere ko ga minge mena tla ko yefi ni ala sonal aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نمبارين أما في السلف على كلا للا باري مكبار شيلوني وجمع كل حرم سيتي لوتو كمغو على كلي كوفي كوني مبارين ترنو كلا نغبي مغو بكي كسانغ ولا كسانغوي جانغو كرنغرا من بتركيزو كمينغا ويسكي دالا مغوي ma munun be amro jado u yere la ka ke comme na fuute ko jugula ayaski ka ala ka nyangata kono de na nanu ma auto sauver de parce que au début ka ko injidi folo mro kumba fle krimies ki dala ba fle ko juguye u bi nyugo amro la ngabi o de dablala wor jige ni njati de chaara o ka ayre ta ke no ba na fe ide ala ayre ta ke ayta qur'an fleki ne tani ngenga mo jatigi ne fe na epsika boko la ayta qur'an fleki inu bekaka na ko kunga ko ita mo bismillah ife ita mo nige itu jadu welela ayo de folo toro bawla amma façon na sigana ni yira ma o mala itiga do aluka du dafe wa o de kakangoi ma jena ere ko ko gorjigani yasrata ay wala ay baala ala ta fe kira ta fe société ta fe hera ta tigila jena ya hera ta tigila lahara illa man taba wa amana wa amila amalan salihan funi ma min tubira man taba taba Allahu alayhi ala kira ko di fi haqqihim gorjiganu nga kala ni islamaya besina islamaya kan wunya ngata ni jmenyi nan dara islamaya ka kiri fi ala kira mu sallallahu alayhi wa alihi wasallam أقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي كو ناي ماسر ni jamana bike ga kiri ni islamia ka kiri ni mo min na kana na islamia qadi fi kwa min na gore jigeniya de la chef la nyoni na mana min kana kono nana islamia kiri tigela fe kwa ka mungula ala kira ko faqtulul fa'ila min be ka yere ke che na be ka inige bashi doina ko e musoe min be ka ka na balaka ke mina aya fla befa ko wa don ba ma fo nyongo ni hadisa ibaral la min as-salaf wal khalaf kadaka nafaru ma fo nyongo afam babbe don ba 99% be baraka ni hadisa u foro nyongo meena amba fa chudi
nata afali ko ni kira kan ngmenyi o mafo nyongo faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih min ba ke abke mina barkata flashila flabbe man gashiluyi a shi heret sinyina ma yamabbe ya do ala ba fo ko adama de fa ko no fe akoro de ko here bani la bew e balule rete fenye nyina ma yable angan jantu ni rodila ala bisra di kuka adama de fa ko keli kama akoro ko here de te elable tanke e beni njugo inga here ti la nyina ma yable hadisa kitabu baduru bendana nini fana kiran nasai we kitabu duru jumay nasai ko fe ahmad nanai abu daud nanai tirmizi nanai numaja nanai ala kira inde fa sallallahu alaihi wasallam wani ko imachari tli manshila an fle nantura kan anzigi kan yi jeni ngola sa fle mo ta fle ko bayre bli folo de mo ko gortigeni fle ko jugu be ngasiza mo ta jatere au vidéo de bemo kuna ka partager oluka o dongilu nuka ko ketaw do re ke maga gorjigenu ndi do ka tobli kelay olu do ka galaduna e ko abse tobli la de ko abse galaduna de ko abse maquillage la gorjigenu nga bara de ni konu ya olu be mo mso maki olu de be gorjigenu ndi yela ma do ka du kono wera bina sura ko gorjigeni do ana ali mso de be baroke hey ni ngien ka bi mso singoro cetake mso e koy akien aye amma façon ayu sembo asena to buka layni mi uni ma to beka ke kelen ko ke mo ordinaire wi ka ma kanu jalaki u fana tayga ke nigi basilan sabanay jie kono ateko e mallayani ala salam atakaide waya klito adewna de hali de fiti kabi de fiti ni mara e musoro ni nzirini muso feni a koloshi ka ba kuma aha di demsoni fana e che ko kadaya yo ya be balondano ni fon no fe pandolondo ni fon de che ko kewde kadaya akbe alay din nun kal fa amadi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay kun nun kumbe parce que ni le bena wati mi mani fitne charna abukbe ni wasailu munu aya tesri ulufe mate ko in fitne boyana biyo do deun yirala wallahi ma shuk nda don ko do deun bi gorti gan yalla wana yanzigi ka fleta wallahi dondo ide ngeni bugulu bi du kay gina ba parce que do be mala ba dugo ko mo xawla dondo de abena balika bo kenaka obia do be gorti gan yalla so mo tado ebe kamana woro fe ni yaay kas asbebe parlima ka si hake dola muso parli fana muso kam muso la dige parli la ayo ya muso ba foko muso akatulumu ka cha ka fe ka cha warni dumba kuna anyema ate barala pedidu tete yele côté ni ababo bi mo français di de dayel le ka blaw ma kundawndi Europe jamana dayel le do ka bla ni ta report la ni bi voyager ni on fait ni commerçant borala to BPD artiste fait ma kundon quoi to bu yere kon bi ma kunda de ko kadi to bu ta ni tara aéroport le ti ma dalu may re nyana ni anga commerçant ni fait borala to be ni mo chani ni peddu ni gorjiganu ni ginu wa anga fama o be sra lu fana nye to bu gashi sigili kama no ko amago be président na yoro ningele ani président be nyoy na amago be ministère mi na yoro ningele ani ministre be nyoy jamana ma nyene ma do na ka dossier sigi be sangele ani ministre tika nyoy sangele jamana kundi tare so nga ni PD téléphone ci pale kono yoro ningele parce que ko to bu ko amago do farafina menan de la a to anga fusra ndan zela ni nzei ni ala sonama ay loi ta aku kama ay sanction ta bore jigeni ya kama ni pour anje ngono ne afo tesra ko yereje ni ala sunna wone te bore jigeni fede nda fe te geni fe ikumande nda fe ki yenyere la de te hala te hali inyeda photo fi la vidéo la hal nu mina kati do ka sola nu ya photo cinema ne ti la je ki don ne ta fe ki don ala kira sallallahu alaihi wasallam mamu hala kira ka koro ni kon nu no fe kira ko nansira halu hala kin no koroma ko nganzina telia mishiri ni jara do wore ka bakor ete ala do ite eta do kumunga ko ala ina ba ala funu jonkoro eta do ni ba do ite geren nuna ni ba do ite nungi tamanyo ni ba do itu ki ko kenyo unno koro de
kala kile samba kile ni ko ngala kira ko akuma o de fa ka sahabawi ayro do kunga suru maga jamana na nu sira yoro ma ku iki sina telia ka ba wolo kono wal mai kakashi ngane de kembe ko mo gore mne ko kitiri ko mo be dué ka du kono abo bo facilement aba ba ko foi abini de ngala la ni téléphone ko tleda abini muso kala la kada ara ma de kumba ka gele na ma de tura ka fen fen ye ka chaya akumba be do ala mawdun du sukun be ara ma de jaman du sukun quartier a vierge la ma do ça foi ta kono ala ko ta kono ni min nana o be do kono ni clé verge ko ni wal ma quartier mo ni verge ni fen ta kono a gwanzadu ni min nana o be do kono verge de dinga ta je kono bi fen mo na fen jugu de bina mamnu bi WhatsApp toyri Facebook mamnu bi TikTok mamnu bi ayra ka laje ko munu bi ci awma ko munu balaka ciari hera ko do oh aqallu shay'in ala dogoma ko ni mi anga to andi nga don ko jugu kondo parce que anga na jola de aka don ko ni ko jugu we ande me nambe mi ba to ni ko bi ka kele ngani ko turaka jomo wala fo hal mo ta fle ko jugu ibli ala to fede e ma rekre o fa ka kuma de sallallahu alaihi wasallam ko ali man do bella fiambe fo munu re ko jugu taka takena ka ke wasulai mati ma jala kala bi qur'an e man to do fo ku halakira mu ngama o kinga fo nyoma ya dabla blere o kundi nyo nyamaru ni ko nyuma re bli ko ala e danga jigu ka ku halaki o kuma ni koy on ba kon on ba kebo kon on ba kele baw suteni on bu deme mama kibe gorjigenya kele ka bo jabana ngaya abe dugo ka ala ki deme abarala ala ki koloshi ala ki tanga ala ka do ini juguje mama kiba sinzi ni jamana nkono ya ni kan na folo ye ala ki bolo ba ni ka fanga ya ala ki ka fanga chi ni ka dawla ya ala ki dawla ba ni ka kene ya ala ki ka kene ya boshila te sigani ndanga façon nuna da krawke ni ba fe ka c'est très simple. Bois qu'on a droit. Bois dans un conodron. Sera de flier rebou. Et à un mini fois, Kutuba de matin, on mini fois, qu'un camba for de gola, un clic gauche n'ambake. Y'a la sonam. Ou a fouille bois la haire qu'on y a la sonam. Barka fouille gorgani kama shikele malaya. Barka boula romun no katai. Ni be gorgani anabi sebema. Ta jamana munya a voté kubignon furu tai. Ni mimbi nyerom na taïka take vraiment on ma façon ka c'est à niveau là on man tama chien ka sa niveau là on ma halaki ka sa niveau là na to ne bana to were ala ale ko don di mamnu maka si ube minamun la ka firama ka tla ka yen nuwe adama de yere buruja ka si hakemina ko to islam ya juye ta awatla ku yere ka dina to ni min toru bolo ko somba ma a votera yoro ko ka gor chef la ka nyon furu ba so ka chrétien o masama o ka chrétien fa ko na chugo chugo atoni min toru bolo o masama nga ona tabe ba luata parce que quoi mo be jamana kono parce que quoi kadido parce que ko warbe surala ko mo ka tala ko nyata parce que gordiga nya kembe siza jamana mi ne asrabla ko jugu foite ko jugu munun ko fe ni ma mi fe verdi wala ko srabla o mana ka démocratie nyela eta kera démocratie totale akera laïcité générale mo ba ka kunu pardonner o de kama hal karamo do bambe a folima o de kama aka foko e karamo ko e tolérer e karamo e civiliser ne do e mo deme ko liberté la ante ma deme ala ko ta liberté la de non liberté ta ala ko ta la ala bu ko ta andesele de nyena an yere be filika ala ko ta de nga ki tugu ka do ala kuna ante fara mashi ka wala ni ala suna mana famo ka laje kana ke kilingili mine ay dama do mine dama ya ko wuli anya bla akana koyi o ka furo jiri tige dam ne shishuna pe dikmba ba munu be jamana kono ma munu be ka jamana nafulo nogo ka jamana ni gorjegani nafulo wi ka nafulo cejugu do jamana kono ba fen fa so be danga de jigi sigi daka ay felet ga bela furanje ngono ni ala sonama ala ka furanje heremay ala ka mali siga herema mamunu be jamana jugu yala ya rabbi kenama jugu ni sokono jugu ala ka be ina jamana inko mama ni ba feka here si jamana ina dema
ma ma iba fe jamana islamaya ka sizi jamana islamaya ka korota adambe nyuma nga tanga ya rabbi alaki deme o barala o baraketo ife alaki koloshiki tanga ijugu ni nyini mbaw toroma nga ma chesirimbe ko fa ka jamana nchuro akira ko kan jamana yo awde ba fu ko bo mambo ala yoro koy ko kan jamana fe o fe ni chesirimbe fika malisi ga sin zabara kono fika on détruire ka soroka pétrole bo ita boyina nga jala ita fa ka sanu boyina nga fika an yere de boya ka abo ya rabbi alaka to anga boye ko fe alaka to anga bo e ko fe alaka to anga bo e ko fe mamu be jamana kono ka jamana ko kan jugu deme ka ke relation yu ye min day journaliste min day vidéo ke min day politique moye mi imana ke fe on fe iba ke ni fe mi alaka chin iba keni fanga mi ala ka cien iba keni fele mi ala ka cien ni e journaliste ya ala ka kuma dese ila ala ki dese kuma na ya journaliste ko ni kuma ko ndaya nana ko banaw ay di journaliste danga dora fa ko ala ka anemna na okay ni e journaliste ala ka kuma mi ni e na politique ala ki buluba ni e fa ma ya ala ki bo fa bayala ni bisi feo fena kiba fe ko de ke ka jamana détruit ya rabbi ala ko fe mbo shila ala ki dese o feina ala ka jamana inkorota ka dine ko korota ka dame yumon korota ka friye ko mun be jamana kono ala ka nakashi ko allahumma ansur man nasara din ko foli may akoni ngay leero problème foi taala aya fo parce que do reteo ni dine de mala bi de me ni kibi dine kala ala bi halaki o de foto ko allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khazal al muslimin ma kibi islam wala bla u juwe ka islam wala bla u nyini bawi ya rabbi alaki lebu ki labla ki maluki danjara jena ambe ka hakili to ni ndo wula anseli oseni ni tedwo danga kirengere le unte de foi takella ni mamba fe ka kisha danga madro ibi ngani ya de sania ma ni mingani ya je fandon don yona kasi hakemina bi fandon joli bona kasi hakemina ma ni kibi participer au jolula ma ni kibi participer au tonna ala tito ile ala ba ala ka boda kan ala kana ngeto ni kele ala kana ngu deme bawi ala ka mbalo aslamaka ala ka amfatu limaniaka anga jamana ala ka baski ala ka here do akono ala ka korota ma ba ni ka jamana deme ka jamana tanga ya rabbi ala ka ni tanga ala ka ni koloshi ala ka boda kan ala ka andlo magiye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa na'udhu bika min al-faqri illa ilayk wa min adh-dhulli illa lak wa min al-khawfi illa mink wa min at-tawakkuli illa alayk wa min ar-raja'i illa min 'indik wa la tukhayyib fika raja'ana wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله